viciados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vampyr. Y bueno, gente, continuamos exactamente donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Estamos en la zona del hospital, concretamente en nuestra habitación aquí en el hospital, y nos teníamos que dirigir a la zona de los muelles. Ahí vamos. Y a la zona de los muelles podíamos ir ya por aquí, si no recuerdo mal. Podíamos ir por aquí, no dábamos convencidos, me acuerdo que habíamos hablado en el anterior capítulo con estos tíos, pero no lo dábamos convencido, tenemos que intentar convencerlo y todo el rollo para que regrese. Vale, está sano, perdimos una pista. Es la primera vez que perdemos una pista. A este nos lo podríamos merendar, que tampoco pasaría nada. Y a este... Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. Amantes de Teruel. You doing your rounds as usual? Le podemos dar zapatilla a este estrés. ¿Qué siente acerca de vuelta? How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know. Ah, es verdad, me acuerdo que Oswald nos había comentado que este tenía miedo a que descubrieran que eran gays. Vale. No diré una palabra. Sí, a mí no me importa. I won't say a word, Mr. Blight. Cada uno es libre de elegir I fought for my country and I propia survived. sexualidad. I saw my comrades die. And now society tells me I'm a criminal for who I love. It makes me so angry. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Durante 2 días en un agujero donde había muertos, entonces las ratas venían a comer. Lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Claro, lo mordisquearon las ratas, qué asco, chaval. Vale, pues esto de aquí... Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Lo que me interesaba de aquí es cómo abrir esta puñetera puerta que está cerrada porque estos están aquí. Y aquí, de hecho, había unos... ¿Vas a entrar? Como entres, entro yo detrás, No me deja. ¡Oh! ¡Qué cabrones! Vale. Claro, esto es una zona a la que solo podrás acceder si acabas con estos. ¿No ves que hay 2 baúles? O si matas a uno, no tienes por qué matar a los 2, obviamente. Vale, a ver, ¿cuál es el camino más rápido? Digamos que sería subiendo por aquí. Tiraríamos por aquí. What the fuck? Ostras, que no os había visto, chavales. Perdonar mi... falta de cortesía, hombre. Porque no se había visto. Estate quieto que me tienes negro, Yo que quería probar mi nueva arma. Vale, tenemos lo de curar aquí lo otro, en el L2 lo de saltar, aquí lo del escudo. Vale, pues de aquí podíamos ir, me parece, ¿no? Sí. Por aquí tiramos la primera a la izquierda, después vamos a pasar de esta pequeña. Best be moving on. I'll take it. Vale. Vale, ahora sería.
al final es que te piden. Al final te piden que los personajes, vamos. La vaya clavada me acaba de meter dentro, pero... Acaba de meter una clavada ahí a lo que no les siempre te la intenta jugar. Toma, hombre. Pesado. Perfecto. Un poquito de chute de sangre. Otro poco. Vale, ya estamos llegando. Veo este de aquí. A ver. ¡Guau, qué guapo, chaval! ¡Wow! ¡Qué guapo! También tarda en recuperarse, pero ojito, Este siempre está estático. Ah, quería morder para recuperar un poco de vida. Me mola ese ataque muchísimo, Y como lo puedas mejorar, bueno, la lías partes. Lo hierves y te regeneras hasta que... Vale, pues estamos llegando, yo creo. Vale. Oh, mira, esta es la zona del principio, gente. Vamos a echar un ojo. Porque aquí hay zona del principio a la que ahora podemos acceder, que antes no podíamos acceder. Tiramos sangre. Escalón. Por favor. Quitan bastante, estoy fijando que quitan bastante. Vale. Si mordemos también recuperamos más vida, hay que acordarse. Vale, esta zona por la que vamos a ir ahora, gente, es la zona del principio del juego. Igual por aquí había cosas que antes no podíamos coger. Nueva investigación, me acaba de saltar. Sí, a 43 metros. Vale, mola a saco. Y hay que aprovecharlo, mira, mira, mira. Oh, reventó como una castaña. Vale, lo dicho, gente. Esta zona es nueva. Braille. I need someone who can read this. Braille. Cura para la ceguera. Vale, a ver. Un momento, Y me marca aquí una investigación. Salva al hombre mayor derrotando a los Skulls. Pero antes, dejarme ir aquí. No, es aquí. ¿Dónde está? Cura para la ceguera. Carta, texto, carta, carta arrugada, carta extensa, carta. No veo yo dónde es. Bueno, ya echaremos un ojo. Ahora nos vamos a volver locos con esto. Vale, aquí hay algo que podemos coger.
por ahí arriba, ¿Tú qué? ¿Qué perro? ¿Cómo aprovechó? ¿Cómo aprovechó? Vaya hostia mi madre. Vamos. Vale. No sé quién es el hombre. Me pone habla ahora. ¿Quién coño es este pavo que está bebiendo aquí? A ver, ¿quién será? Are you all right, sir? What are you doing in a Bueno, place supongo like que this? será I'm uno not de sure los that's any personajes of que your no conocemos de I aquí, hope de you la zona de realize los that muelles. staying here will put your life at great risk. Igual. I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but Right. are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. Pues estás algo But as I empinado. said, your life is... Yo, por eso, Archer Godby. Archer no tiene noticias de su hijo Andrew desde que este se unió a la guardia de Priwen. Vale. Uno, lo que yo digo. De la zona de los muelles. risk if you stay here. And I'm not referring... Well, this part of town used to be nice. Está sano. Cautivar no podemos. Pues nos vamos, porque ya está. Es decir, no podemos hablar nada más con él. Nos dijo eso. Supongo que después nos lo podremos encontrar. Vamos a echar aquí un ojo. Supongo que después, lo que estaba diciendo, nos lo podremos encontrar en la zona de los muelles y hablar con él más detenidamente. Vale. Pues vamos a inspeccionar esta zona, Zona que, bueno, que desde un principio ya habíamos estado en ella al principio del juego, pero fue de pasada, realmente, que no nos dejaba hacer, pues, gran cosa. Aquí hay esto. Carta sangrienta. Querida madre, me pase lo que me pase, jamás olvide lo mucho que la quiere tu hijo. Sería su hijo, pero bueno. Sé que no, porque si la trata de usted, sé que no siempre aprobó las decisiones que tomé en mi vida, pero no pienso cambiar. Nací y crecí en esta parte de la ciudad y simplemente no puedo soportar lo que está sucediendo a mi barrio, a la gente que conozco. Hace poco tomé una decisión terrible, decidí hacer frente a la tiranía de unos pocos. Sé que tomarán represalias, pero estoy preparado para lo que sea. Gracias a usted, siempre me ha encantado leer. Y ahora que estoy dispuesto a pasar a la acción, no puedo evitar citar a Etienne de la Boetier. Solo los vemos muy altos porque estamos de rodillas. No pienso volver a arrodillarme, madre. Intentaré mantenerme erguido, cueste lo que cueste. Adiós, madre querida. Jack. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gil... No. Vale. Y este... mira, me dio una pista de este hombre. Enick Gillingham. Y está enfermo. Maybe I should return this watch to his family. Jack está muerto. Vamos. Jack está ahí el pobre, más jodido que...
Vale, pues por aquí parece que no hay nada más. Vamos abajo. Esta zona de aquí, esto de aquí. Aquí tampoco había nada, había dinerito. Y pues poco más, gente. Esto ya está aquí curado. Vamos a seguir inspeccionando esta zona de aquí de los muelles. Me marca enemigos, no sé dónde. Esto está petado de cosas ahora mismo, yo creo, gente, porque... Mira, por aquí nos podíamos meter. Pero vamos a echar una visual todo por aquí. Arriba y esto no hay nada. Apa. Es que aún no estamos ni en la zona de los muelles, gente. Bueno, quiero decir, no estamos aún ni en la zona nueva, que es esta zona de aquí. Venga. Para casa. Comediante. Comediante. Vamos a hacer un poquito de limpieza y desalojo, gente. Muelle de Limehouse. Vale, ahora sí. Por aquí. Ahí hay un señor. O no sé quién es. Vamos a ir aquí a hablar con este ya. Ya que nos lo encontramos, Tasca, ya hablamos. Good con evening, el sir. primero. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, Seymour if you must Fishburne. know. Vale. Subida a Londres. Sobre esta parte de What la can you ciudad. tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Y aún nos queda un Liars and thieves, all of them. perdón, un distrito que no conocemos. ¿Alguien Are you en thinking concreto? about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Nadie es digno de su indulgencia. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most Tom, el del maggots, he bar. knows how Sí, to la listen verdad es without que Tom opening es his muy trap. buen tío. Vale, este está resfriado, ¿eh? Do you require medical... Pues antes de tal... I don't know which kind of doctor you're using. And is it your perm? Vale, aquí por ejemplo, ¿a qué se dedica? What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. ¿Hay You algo que le seem moleste? upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Vale, una investigación. Ahí está, nueva investigación. Sometimes Perfecto. it's hard to be a good son. Sencillo I just símbolo wanted de to amor smile. filial, No, I no was sé qué thankful pone, for que no her lo veo bien con patience, la pantalla. appreciated like... God knows she deserves it. Sobre esta parte What de la can you ciudad, tell me? A shit. ¿Por qué me lo sigue marcando? No sé por qué me lo sigue marcando. Vale, subida en Londres, esto está todo entero. Preguntas personales, no tenemos nada. Vamos a preguntar. Any chance you can help me sobre find Sean Hudson, Hampton? Hudson. The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Vale, pues perfecto. Goodbye, Mr. Fishburne. Hypocrites. Amigo mío. Vale, pues ya conocemos a otro más de esta zona. A este. Que se está recuperando ya. A este cuando lo veamos le daremos el tratamiento y a este también, de anemia. Maggots and liars. Perfecto. Vale, vamos a ir por aquí. A echar un ojo, nada más. Podéis mirar, por aquí es la zona del principio del juego, que me acuerdo perfectamente. Puente. Esta es la zona del puente. Aquí
podemos conseguir cosillas. De hecho, vamos a ir arriba. A ver si podemos coger más cosas. Salimos. Interesante. Si subimos más. Vale, aquí está la zona del puente. Es que por aquí hay muchísimas cosas, gente. Entonces... ahí está. Por aquí vamos a la zona de Southwark, que es la zona del principio. Igual nos dejamos algo o no, pero por echar un ojo no perdemos nada. ¿Sabéis? A ver, hay aquí dinero. Hombre, otro muerto. No hay más que cadáveres por todos lados. Yo estoy flipando, ¿eh? Últimamente, tío, sobre todo en el barrio de Whitechapel, cuando hay así algún problema, es acojonante. Es decir, esto no lo habíamos cogido, ya me parecía. Le di al círculo en vez de darle a... ratillas. Vale, más cosillas por aquí. No sé si hay por aquí enemigos o no. Software, vale. Sí, y son enemigos con bastante nivel 8, ¿eh? Por lo que yo estoy viendo. De hecho, no le hicimos casi nada, gente. Pesado es la antorchita. Todos los dientes que vente. Toma. Para el río. Para el canal. Vale. Listo. Vale, esta zona, aunque, quiero decir, aunque es la zona del principio del juego, ahora mismo tienen bastante nivel los enemigos de aquí. Entonces, si damos por aquí, sería esta zona de aquí. Pero bueno, simplemente para conseguir unas cuantas cosillas y así, porque realmente tampoco es que podamos hacer gran cosa. Lo que pasa es que sí que conseguimos y los enemigos, hombre, son bastante poderosillos. Viene bien para subir de nivel. Pero bueno, sí, para... yo me entiendo, ¿no? Para coger experiencia, la verdad. Para coger experiencia, pero bueno, más de esto tampoco es que... Vale, ese parece que sí que le hacemos más daño. Está muerto.
Perfecto. Te acabas de comer una. Para casa. Vale, perfecto. Vale, nada, lo dicho, gente. Esta zona es para, pues para conseguir cosillas, objetos. Por si quieres venir a la zona del principio del juego. Si como no se pudo explorar y temas así. Pero bueno, sin más, no tiene mucha más cosa, vale. Así que vamos a tirar para la zona de misión. Un momento. De hecho aquí hay un escondite que no conocía. Ya que estamos aquí. Pues ya cogemos lo que nos haga falta. O lo que nos deje. Recuperamos todo. Perfecto. Eso es para grabar, que no voy a grabar. La mesa. Este escondite es bastante pequeño. Pero bueno. Perfecto. Vale, pues vamos para allá, gente. Sin más, no vamos a hacer nada más. Vamos a ir ya directamente a la zona de misión. Tenemos que cruzar. Mucho me gusta la banda sonora de este juego, en serio. Me gusta muchísimo. Me parece pues la hostia, la verdad. Vale, pues nos vamos por aquí. Es por donde habíamos venido, vamos por aquí. Por si hay algo que nos podamos... Va a ser que no. Que de hecho nos mandaba a venir por aquí, no me acuerdo por qué era. Porque si podíamos ir por el medio. Igual era por enemigos o algo así. I can't believe I'm doing this. No puedo creer lo que estoy haciendo. A ver, hay que recuperar un poco. Ah, mira, vamos por aquí porque ya salíamos. Aquí al lado me suena. Estable, el distrito. Perfecto. Y supuestamente aquí no sé qué hay. Pero no hay nada. Vale, por aquí hay más peña. Vamos a hablar. A ver. Yo creo que... Mira, este es desconocido. Vamos a hablar con él. Ahí hay uno. Vale. Hello, boy. Hello. Good evening. ¿Quién Did es I este? scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just A that no ser que me apetezca people prefer to hincarle el avoid diente. me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Rufus. Do you need help? Están todos A mal. real ¿Qué doctor pasa aquí? treats everyone the Esta same, zona. Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank... Oh, cautivar, amigo mío. No sé cuánto me What darás can you de tell me sangre, about pero this region? como estés solo, It's all about staying out of trouble. igual te... But since te most entro a people la prefer yugular. to avoid me, it's pretty easy. ¿Por qué Why te do evitan? people avoid you? ¿Qué te pasa, They tío? call me Rufus the Curse. Around here, Rufus I'm a el bit of a maldito. bad luck charm. Have you ever thought about leaving? ¿Has pensado alguna vez en irte? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Pobre Rufus. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a ¿Trabajo? job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Oh, ¿algún What do rumor? people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the Vale, docks. recordar que este era el, digamos, el distrito que estaba, digamos, controlado por ese grupo de Are you mafiosos, alone? por decirlo de alguna forma. Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home.
You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Deberías ir You con should be cuidado. careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known Pobrecito, worse. ¿verdad? I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Señora Fishburne. Stella Fishburne. Stella es como una madre para Rufus. Vale. Que está aquí en el medio de estos... Seymour que se está recuperando. Rufus se está recuperando. Este tengo que hablar con él para ayudarlo. Vale, detalles de Rufus. Perfecto. Bien. Vale, y creo que no podemos nada más. Preguntas personales, nada. Do you know a man Vale, who por lives tanto, in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. John Hampton. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. So long, Rufus. Be careful. Take care. Perfecto. Vale, este ya hablamos con él. Es el Seymour este, de Marras. Seymour Ski. Por aquí hay algo interesting. No. Vale, vamos a ver. Quiero identificar a la gente lo más rápido posible. Mira, por ejemplo, ahí hay un desconocido, dos desconocidos, no, un desconocido. Aquí hay una señora, vamos a hablar, petarle a la puerta. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Si me gusta, Stella, déjame entrar en tu casa. Please don't Te stay como. too long, sir. Casa de los Fishburne. Perfecto. Bien, así ya la tengo identificada. Y podemos hablar con ella. It's locked, all right. Tiene todo cerrado. La señora, ya veréis. No podemos robar nada. Ah, bueno, aquí sí. Yo pensé que tenía todo cerrado, en plan bajo llave, típica del visillo, que guarda todo bajo llave y no hay manera de robarle nada a la paisana. Vale. Bueno, esta es la casa, ¿no? Quiero decir, no hay piso de arriba, no hay escaleras por ningún lado. Vale, vamos a hablar con ella. A saber qué tiene en ese So you chinero. have questions about the flu then? Porque lo tiene bajo llave. Yes, among other things. A saber. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. ¿Esta está sana? ¿Cómo va How todo is por life aquí? around here? Cuénteme. Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it?
Do you think the increase in violence has ¿Qué anything to do with the epidemic? violencia? Don't know, but it's most likely linked to the gangs if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. La pobreza genera Violence más has violencia. always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Ya, la verdad es que sí. ¿A qué May se I dedica? ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed Empezó a before the trabajar war. en la fábrica de cuerdas I de- occasionally help at the night justo antes de asylum la guerra. in exchange for food. Su marido murió en la guerra. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the Solo es rent? una pista que Seymour vio al My padre morir. Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Hábleme sobre The el orphan that huérfano. regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Preguntas personales, pista, pista, pista. I'm Vale, trying to busco locate Mr. a Sean Hampton. Sean Do you know Hampton. where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very Sí, same. pero ahora igual se los come. En vez de ayudar, I'm en vez de sorry. cuidarlos, igual se I los don't come. know los where his incendios. shelter is. But Seguramente. if you ask Entonces hay que around, encontrarlo lo I'm antes sure posible. you'll get your answer. Señora. Vale, Goodbye, pues Miss nada. Fishburne. Take care of yourself. I'm not sure the epidemic is what worries people, hey? Vale, ya hemos hablado ahí. Esta casa está chapada. No sé muy bien qué pasa aquí. Esta es la prima. Ahí está la señora. Aquí hay un desconocido que vamos a hablar ahora mismo con él. No me digas que está muerto. Good evening, Tom. sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? Este es un More to the investigador. point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, Cazador de vampiros y vampire igual, hunter protector extraordinaire and warden of the East End. A de vampire hunter? Essen. Cazador de vampiros, de verdad. Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at... Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science. Well, I'll be glad to... Vale. Su vida en Londres, amigo mío. Sobre el What can you barrio. tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a Fue vampire. asesinado Jack These Gillingham. evil rodents are spreading like a plague. Vale, vamos a ver, nueva pista. Este igual nos acarrea problemas y nos lo tenemos que zampar, ¿eh? Pero ¿quién es Jack Gilligan? No tengo ni puta idea. Sobre su So, trabajo. How exactly veo a are nadie you que se llame protecting Jack these Gilligan. people? I'm curious. I patrol late at night.
investigating anything? Hostia, patrullas de madrugada tú solo. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Investigación, tío. Cazadores de vampiros sin igual. How do you Tenemos que colocar identify carteles a pa'l pavo vampire? macho. It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Bueno, eso es que no. Este es un farolero y un estafador seguramente o algo así. Si no, ya lo veréis. Vale, preguntas personales sobre la guardia de Have you Priwen. heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Le tienta unirse a Were la you guardia. ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Caza So solo. you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. Igual es como unos. They hunt when they're Vas a tener hungry que and ayudar a follow este porque certain... igual se emociona de más. It's just a tanto matter como of debe y al final a observation ver si lo van a and matar patience. y perdemos a un habitante o a un personaje de aquí de esta zona. Vale, I'm vamos a looking for buscar Sean aquí, a ver si Hampton. sabemos algo de Can you él. help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they Tiene un have refugio. plenty of reasons to hide. ¿Quién podría ayudarme a dar con Hampton? Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. Con Tom, sí, vale. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child... Por parte. A ver, esto nos interesa. Es que a este nos lo vamos a tener que comer, gente. Porque es malo, tío. Un sacerdote abusó de Sean cuando era niño. Aunque es el pilar de aquí. Si es malo, si se volvió un vampiro. A ver qué hacemos. Goodbye. Ah, bueno, And good hunting, Mr. Throgmorton. vale, ¿y esto qué pasa aquí? Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Desconocida. Vamos a hablar con ella. Ay, no te me pongas Good así evening, en esa miss. postura, hombre. I am Dr. Reed. Buena mujer. May I ask? Who are you? What do you want? As I just Lo told acabo you, de I'm a decir. doctor. From the Soy el Pembroke Hospital, doctor. actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't Qué have any manía, money tío. for you leeches. I'm not here for charity, miss. Soy el Miss doctor Jonathan Edwina Wright Cox. y me pregunta usted quién So soy. what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Su vida en Londres. Esta está sana, bueno, por lo menos. What Hábleme can you usted de tell su me about trabajo. your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet... Gang member and Ah, vale, shopkeeper. vale. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Veo que le You're gusta quite la- blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or what. Since my Well, ya nos return está from the amenazando. war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time.
Put y Edwina Cox han matado hace poco a un hombre como represalia. Joder. Sí que está bien el tema. Vale, este... se está recuperando. Este también. Con esta aún no la conocemos, a esta señora. Ah, no, sí que la conocemos. No, es desconocido. Vale, y nos queda este y otros 3 por aquí abajo, chaval. Bueno, una supongo que será esta. Estoy hablando con ella. Ahí está. Ah, no, esta está aquí. Hay bastante peña por aquí, ¿eh? What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Investigación para la señora. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and... Are you aware of what happened to him? Yes. Nos lo comimos. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Hostia, no digas que quieren ir. Vale, vamos atrás. Vale, esto era de Londres, tío. Joder, me preguntas. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Sé que tiene un corazón compasivo, no me escandalizo con tanta facilidad. Creo que lo ha manipulado. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Joder, macho, esta pava, tío. Todo lo resuelve con una bala entre ceja y ceja, macho. Es que es acojonante. Sobre el hombre que mató. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. So you have no idea what really happened? But no one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Allí hay otro tío que lo estoy viendo ahora al fondo. Allí en la esquina superior derecha. No I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. No sé quién es. Vale, aquí ya está. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Goodbye, Miss Cox. Vale, vamos a ver, este es el que yo decía. Ah, vale, nada, este es el borrachito. Veo una información. Por aquí... ahí hay sangre. No sé muy bien lo que hay que hacer ahí. Pero un momento, gente. Me queda por hablar... Este ya hemos hablado con él. Aquí dentro, mira, por ejemplo.
aquí este hombre. Good evening, sir. Don't you reckon? Don't take it. Yeah. I'm Dyson. What do you do for a... I drink. Why do Esto you ya lo drink? Baby, habíamos you sound- hablado, no I sé por qué speak- me lo manda a poner ahora otra vez. Don't you... I'd love. O igual no. Is there any... How dare. No... Let me tell. All right. A few years. What kind of... It was. You lot. I've lost everything. I'm sorry. It's okay. Nueva investigación. Tributo a las Is there víctimas. anything in particular that you No, like no, esto no about lo this habíamos part of hablado, town? si no, no me hubiera dado eso. Except for the cheap drinks, I mean. How dare. No reason at all to rejoice. Let me tell you a story. Another time. Is there any... How dare you. Why are you... Cynicism. ¿Vale? De joven debe haber tenido algún sueño. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. Vaya forma de I wanted entablar una things to change. conversación personal. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. I want to know more about your past as Hábleme an de la juventud anarchist. anarquista. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Sigue Do you viéndose still con sus see your camaradas. comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. ¿Cree que puede darse una revolución Do you sin believe sangre? in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me, then? About the sad saint. I'll try asking Tom what's about Tenemos it. que hablar con Tom, básicamente. Y te voy a dar el... Inebriation tratamiento para aside, anemia, do you need medical help? Yes. Take this, then. tratamiento. And perhaps you could try... Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. Vale, pues básicamente hemos curado a este y a este, que eran los que estaban malos. Y este, Enig Gilligan, no lo hemos curado porque no lo conocemos. Pero vamos a hablar aquí con Tom, a ver si Good podemos- evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me, then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are Vamos a ir foolish hablando enough con to él make bastante peace with the por el gangs. tema de que a ver si descubrimos Sean algo. is one of them. ¿Cómo me How is mantienes it you abierto? can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Puntos de vista I diferentes. see.
So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin. Parece que es como un You're representante. something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. Vale, With investigación. the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Va a convertirse en el salvador de los beodos, nos dice el cabrón. Vale. Vale, esto es lo que tal. Preguntas personales. Sabrina. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor Me and da a mí sick. que cuando encontremos I al... guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. Los pobres, tío. Would explain his faith La zona and donde va a need estar to va a help ser una everyone. zona tocha, con bastantes enemigos y con él 6000 de experiencia. Nos da este. Pero necesitamos 6 de cautivación. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and Ya go nos dijo el north sitio. when you reach the Perfecto, end of the a su pier. refugio. Vale. Pues Goodbye, muchas gracias, Mr. amigo Watts. mío. There's gotta be something didn't deserve you don't this. get out of this. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Vamos a hablar aquí con Evening, esta. miss. I'm much more... Welcome back to the turquoise turtle. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Vale. Sabrina, ya tenemos otra pista. ¿Por qué no marcharse? Nadie se siente a salvo. No me asusta. If you're uncertain I've got responsibilities. this place seems... How shall I put it? Very colourful. We get people of all sorts here. So this bar is neutral ¿Bar territory. es territorio neutral? Tom's convinced this is something the locals need. Su jefe debe ser un buen Your boss negociador. must be quite the negotiator to force such... Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around it. Estoy viendo, gente, que vamos a tener que acabar con... ¿De dónde es Excuse usted? my curiosity, but Con el where Sean exactly are you Hampton, from, o Miss Hampton. Cavendish? Something Siempre me sale bothering you? Hampton, no sé por qué ella es What, Hampton. my name? Or my complexion? No juzgo el color de la piel. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the colour of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Siento I'm verla sorry if preocupada. I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. ¿De dónde es usted? Excuse my curiosity. Something bothering. Vale.
Sabrina, tell me about your true feelings for Hábleme your de sus boss. sentimientos I love hacia Tom. su jefe, Sabrina. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. ¿Quién se ríe de Who's usted? mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Miss Cavendish, would You better ask Tom, sir. Why not answer? We respect the... Vale, sí. Goodbye, No, que Miss aparte ya Cavendish. sabemos dónde. Bueno, esta mujer no está enferma ni nada, ¿no? A todo esto. Que no me he fijado. No. Solo nos queda este por curar. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Esta zona, que es la zona donde estaba el buen doctor Edgar Swansea. Y bueno, yo creo que aquí, gente, más o menos distrito estable, nos marca ahora por allá 27 metros. Vamos a echar una visual por aquí. Esta ya la tenemos identificada. Vale. Igual nos encontramos a otra gente. Estoy mirando un poco por si hay más gente que no hemos visto. Aquí arriba o algo. Este ya lo conocemos. Sí, este chaval. Aquí hay una puerta que no sé por qué no podemos interactuar con ella, pero podríamos pasar por ahí. Dejarme echar un ojo un momento. No veo mucha más peña por aquí, quiero decir. No hay nadie más aquí dentro. Si estoy mirando por si acaso me queda alguien por aquí que no haya visto. Esa ya hemos hablado con ella. Es una rata, estaba disculpando. ¿What? Despicable. ¿Qué coño? Vale, pues nada. Vamos a hacer una cosa, gente. Me acuerdo que enfrente al bar había un... Vamos a entrar aquí y vamos a grabar y dejar el capítulo de hoy aquí, gente, porque llevamos como 1 hora de capítulo, la verdad. 1 hora de capítulo. Así que nada, chicos, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, dejar en comentarios, como siempre digo, todo lo que os dé la gana, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.